Paksiw pa doon ah. Guys, kain tayo guys. What? Yan ang ulam guys. Titigan mo. Awa. Sabi mo, magtagal ba yan? Kalahati na lang ha. Dapat yan lang yung padas namin guys. Isang araw pa lang yan. Isang araw pa lang, wala na. Bus na. Ayan o. Oh. What? Ulam natin guys, itlog. Pangmagat. Pampagana. Yes, pagas to. Alphamart Pampanga lang ba talaga yan? Baka may south ba yan? Sana. Sino kaya mautusan dun ah? Diba? Registration. Ano sabi ni Burlasoy? Alas 7 magpapasok na yan. Ha? Sabi naman kapon, ay nung ano, asset doon, nandun na siya. Padaanan naman nga natin kay Batsik. Sika, tapasok mo, sika. Sika. May tatanong muna kay Burlasoy kung nandun na yung kay Manlapas, yung nagpaano ka kahapon. No? Nandun na, may dadaan dyan bukas. General. Na guys, may tira pa para bukas. Pag-uong.